Ah, Paulo anawaambia hawa watu kwamba jamani, sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu hiyo tumaini la wokovu. Kwa hiyo anataka kutuambia ah, kuna walio wa mchana na walio wa usiku. Walio wa mchana tayari wapo katika makesha, kwamba wao walio wa mchana wanakesha kwa habari ya kiasi, wanakesha kwa habari ya kujivika kifuani imani na upendo na kiasi na chepeo ya tumaini la wokovu, kwamba wana tumaini la wokovu ndani yao. Ile tumaini la wokovu ndani yao ndio maana ya kukesha, kwamba safari yetu ni ya mbinguni, kama alivyo msafiri ndani ya safari. Maana yake hatolala, hata kama hatalala, safari ndio inayompeleka mahali anaenda, kwa anatarajiwa kufika. Wapendwa, kwa levo zote, watu wamjue Yesu, watu wamjue Mungu, watu waishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, huku tukilitegemea tumaini la wokovu. Maana yake ni kwamba tusije tukapoteza imani na Mungu,